नमस्कार बंधुगण माँ लक्ष्मी आपणकर मंगल करंतु। घर को कौनसी प्राणीर आगमन भल किंबा खराब संकेत होई पारे। सेही भली यदि काऊ घर को आसी राबे जीवन पाई एहा मिश्रित प्रभाव पकाई थाए बोली शास्त्र रे कुहा जाइछि। शास्त्र रे अनेक कथा कुहा जाइछि जहा विषय रे आम मनरे हजार हजार प्रश्न उठी थाए। राति रे नख काटिबा काहेकि उचित नुहे, संध्यारे काहेकि सफा करिबा मना, चंद्रग्रहण समय काहेकि खाइबा नाही, भूमि रे बसी खाद्य काहेकि खाइबा मना, बिलेई रास्ता पार हेले कौन हुए। शास्त्र रे अनेक जिनिस उल्लेख करा जाइछि जहाकू आपण समस्ते घरर वृद्ध मानक ठारू सुनिथिबे, किंतु प्रकृत रे एहार प्रभाव कौन ताहा जानिबाकू अनेक आग्रही अटंती। एपरि गोटिए प्रश्न हेउछि, जदि काऊ आपणक घर को आसे तेबे एहा केउ प्रकार संकेत देइथाए। वास्तव रे एक निर्दिष्ट समय रे काऊर आगमन एवं राबिबा आपणक जीवन रे मिश्रित प्रभाव पकाई थाए। आसंतु जानिबा ज्योतिष कौन कहउचंती ए नै। तेबे चलंतु जानिबा आपणक घर को काऊ आसीबा शुभ संकेत किंबा अशुभ संकेत। जदि भ्रमण समय रे काऊ घरे प्रवेश करे, जदि आपण बाहर को बुलिबा को जाउछंती एवं काऊ आपणक घर को आसी उच्च स्वर रे राबुछि, एहार अर्थ हेउछि आपणकर यात्रा सफल हेबाकू जाउछि। वास्तव रे एहा एक संकेत अटे जे आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन आसुछि जहा आपणक पई भल हेबो। जदि आपण बाहर को बुलिबा को जाउछंती एवं सही समय रे काऊ आपणक घर को आसी राबुछि, एहार अर्थ हेउछि आपणकर यात्रा सफल हेबाकू जाउछि एवं एहा एक शुभ संकेत अटे। जदि जणे चाकरी साक्षात्कार किंबा अन्य किछि शुभ काम पई जांती एवं घरु बाहर को जीवा बेले काऊ राबुछि एवं पश्चिम दिग को उड़ी जाउछि, निश्चित आपण कार्य सफलता पाइबे। जदि आपण कौनसी शुभ कार्य जाउछंती अर्थात चाकरी पई जाउछंती किबा साक्षात्कार पई जाउछंती एवं सही समय रे आपण देखुछंती काउटी राबुछि एवं विशेष करी पश्चिम दिग को उड़ी जाउछि, तेबे आपण जानिबे जे आपणकर कार्य रे निहाती भाबरे सफलता पाइबे। सकाळे उत्तर किंबा पूर्व दिगरे काऊ जदि आपणक घरे बसी राबे तेबे एहा आपणक घरे अतिथिंक आगमनर संकेत अटे। एहा तुम पाई एक भल संकेत, कारण तुमे जणे घनिष्ठ बंधु को भेटी पारिबो। सकाळ समय रे उत्तर किंबा पूर्व दिगरे जदि काऊ आपणक घरे बसी राबुछि, एहार अर्थ आपणक घर को अतिथिंकर आगमन घटिबो किंबा आपणकर कोनोसी घनिष्ठ बंधुक सहित भेट हेबो। अनेक काऊ जदि आपणक घरे एक गोष्ठी रे एकाठी होई उच्च स्वर रे राबंती, तेबे आपणको सतर्क रहिबाकू पड़िबो। वास्तव रे एही काऊ माने किछि अप्रीतिकर घटना को सूचित करंती। एहा मध्य एक संकेत होई पारे जे एक बड़ संकट किंबा विपद आपणक परिवार को आसुछि। जदि आपण देखुचंती जे अनेक गुड़िए काऊ एकाठी होइके राबुचंती, तेबे एहा अशुभ संकेत अटे। एहार अर्थ आपणक परिवार उपर को कोनोसी विपद आसीबाकू जाउछि, तेणु आपण सतर्क रुहंतु। काऊ आपणक घरर दक्षिण पार्श्वरे बसी थाए, तेबे एहा एक उद्वेगजनक संकेत अटे। एहा हेउछि एक संकेत जे शास्त्र अनुसार तुमर पितृपुरुष माने तुम उपरे रागिछंती। जदि काऊ आपणक घरर दक्षिण पार्श्वरे बसी थाए, तेबे एहा अशुभ लक्षण अटे। आपण जानिबे जे आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे रागिछंती। जदि आपण घरे काऊ रुटी किंबा कोनोसी खाद्य सामग्री आसी एहाकू खाउ थाए, तेबे बुझी नियंतु जे आपणकर अनेक इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउछि। जदि आपणक घरे काऊ रुटी किंबा अन्य कोनोसी खाद्य आनी खाउ थाए, तेबे बुझी नियंतु जे आपणकर इच्छा पूर्ण हेबाकू जाउछि। एहा एक शुभ संकेत। आपण टंका रोजगार करि पारंती एवं एक बड़ काम रे सफलतार संभावना अछि। वास्तव रे काऊ रुटी खाइबा एक संकेत अटे जे आपणकर पूर्वपुरुष माने आपणक उपरे खुशी अछंती एवं आपणकू आशीर्वाद करूछंती। आपणक घरे काऊ रुटी खाइबा एक अत्यंत शुभ संकेत अटे।
ତୁମର ଘରର ଛାତ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ପାଣି ରଖିବ ଏବଂ କାଉ ଆସି ଏହି ପାଣି ପିଇବ। ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ତୁମେ ବାଲକୋନିରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ଛାତରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ପାଣି ରଖିବେ ଏବଂ କାଉ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଘରକୁ କାଉ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାବନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ଯଦି କାଉ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ରାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ବିବାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ପ୍ରକୃତି କାଉମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଆଗୁଆ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଉମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି। କାଉ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାଉଟିଏ ପାଣି ପିଉଛି କିମ୍ବା କାଉଟିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ବସି ପାଣି ପିଉଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ କାଉକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାଉକୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖିବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରେ କାଉର ଝଗଡ଼ା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ କାଉମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ କାଉମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ, ତେବେ ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ ଉପରେ କାଉମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେହି ଘରର ମାଲିକ ଶୀଘ୍ର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ କଳହ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଛାତ ଉପରେ କାଉମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଯାଉଥିବା କାଉକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କାଉକୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଧରି ବସିଥିବାର ବା ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସଂକେତ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।